നമസ്തേ. ഇന്ന് ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ 76-ാമത്തെ അധ്യായം. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാല്വയുദ്ധം. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമഃ. അഥ षट्सप्ततितमोऽध्याय. श्रीशुक उवाच अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप. क्रीडा नरशरीरस्य यथा सौभवतिर्हता. शिशुपालसखः साल्यो रुक्मिण्युद्वाह आगता. यदुभिर्निर्जितः सङ्ख्ये जरासन्धादयस्तथा. साल्वप्रतिज्ञामकरोत् शृण्वतां सर्वभूभुजाम्. अयातवीं क्ष्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यता. इति मूढप्रतिज्ञाया देवं पशुपतिं प्रभुम्. आराधयामास नृप पांसुमुष्टिं सगद्ग्रसन्. संवत्सरान्ते भगवानाशुतोष उमापति वरेण छन्दयामास साल्वं शरणमागतम्. देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् अभेद्यं कामगं वव्रे सयानं वृष्णिभीषणं. तथेति गिरिशादिष्टो मया परपुरञ्जय पुरं निर्माय साल्वाय प्रादा सौभमयस्मयम्. सलब्ध्वा कामगं यानं तमोधामधुरासदं. ययौ द्वारवतीं साल्यो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन्. निरुध्य सेनया साल्यो महत्या भरदर्षभ. पुरीं बभञ्जो भवनान्युद्यानानि च सर्वशः. स्वगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाट्टालतोलिका. विहारान् स विमानाग्रान् निपेतुः शस्त्रवृष्टया. शिलाद्रुमाश्चाशनय सर्पा आसारशर्करा. प्रचण्डश्चक्रवादो भूरजश्चादितादिच. इत्यर्थ्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरे भृशं. नाभ्यपद्यदशं राजं त्रिपुरेण यथामहि. प्रद्युम्नो भगवान् वीक्ष्य बाध्यमाना निजा प्रजा. मा भैष्टेत्यभ्यदाद् वीरो रथारूढो महायशा. सात्यकीश्चारुदेष्णश्च साम्बो क्रूरसहानुजा. हार्धिक्यो भानुविन्दश्च गतश्च शुगसारणौ. अपरे च महेश्वासा रथयूथपयूथपा. निर्ययुर्दंशिता गुप्ता रथे भाष्वपदादिभिः. ततः प्रववृते युद्धं साल्वानां यदुभिः सह. यथासुराणां विबुधैस्तुमुलं लोमहर्षणं. ताश्च सौभवतेर्माया दिव्यास्त्रैरुग्मिणीसुधा. क्षणेन नाशयामास नैशं तम इवोष्णगो. विव्याधः पञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्खैरयोमुखैः. साल्वस्य ध्वजिनीपालं शरैः सन्नतपर्वभिः. शतेनाताडयत् साल्वमेकैकेनास्य सैनिकान्. दशभिर्दशभिर्नेत्यून् वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः. तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मना. दृष्ट्वा तं पूजयामासु सर्वे स्वपरसैनिका. बहुरूपैकरूपं तद्दृश्यते न च दृश्यते. मायामयं मया कृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत्. क्वचित् भूमौ क्वचित् व्योम्नि गिरिमूर्ध्नि जले क्वचित् अलातचक्रवद्भ्राम्यत् सौभं तद्दुरवस्थितं. यत्र यत्रोपलक्ष्येता स सौभः सह सैनिका. साल्वस्ततस्ततो मुञ्जन् शरान् सात्वतयूथपा. शरैरग्न्यर्कसंस्पर्शैराशीविषदुरासनैः. पीड्यमानपुराणीकसाल्यो मुह्यत्परेरितैः.
साल्वानेकवशस्त्रौहैर्वृष्णिवीरा वृषार्धिता न तत्यजूरणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवाम् साल्वामात्योद्युमान्नाम प्रद्युम्नं प्राक्प्रपीडिता आसाद्यगदया मौर्व्या व्याहत्यवनदद्बली प्रद्युम्नं गदया शेष्णवक्षस्थलमरिन्दमम् अपोवाहरणात् सूतो धर्मविद्दारुगात्मजा लब्धः संज्ञो मुहूर्तेन काष्णीसारथिमब्रवीत् अहो असाध्वितं सूतायत्रणान्मेव समर्पणम् न यदूनां कुले जादा श्रूयतेरणविच्युता विना मत्क्लीबचित्तेन सूतेन प्राप्तकिल्बिषात् किं नु वक्ष्ये विसङ्गम्य पितरौ रामकेशवौ युद्धा सम्यगवक्रान्ता पृष्ठतत्रात्मनः क्षमम् व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजा मया क्लैब्यं कथं वीरा तवान्यै कथ्यतां मृधे सारथिरुवाच धर्मं विजानतायुष्मन् कृतमेतन्मया विभो सूतकृच्छगदं रक्षे रथिनं सारथिं रथि यदद्विदित्वादु भवान् मया वोवाहितोरणात् उपसृष्टपरेणेधि मूर्छितो गदया हता श्रीहरे नारायण हरि ओं तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे साल्वयुद्धे षट्सप्ततमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरे।